Amen. Amen. So we're looking at the events of 2012 to 2014. Wir Ne schauen uităm uns la die Ereignisse von evenimentele 2012 bis începând din 2012 2014 până an. în 2014. Actually, the history doesn't really end there, so I'll take it up to the present day. Also die Geschichte endet nicht in 2014, deswegen bringe ich die Geschichte bis zu unserer mergem Zeit, chiar până erzähle în ich ziua sie. prezentă. But at the end of the last class, Dar Am la Ende sfârșitul unseres letzten ultimei Unterrichts studiu, there were some people with some questions. Da gab es am einige, avut die Fragen hatten. niște persoane care mi-au pus niște întrebări So I thought we'd just take those questions now so that we're all on the same page as we move along. și So m-am dachte gândit ich, că ar dass wir trebui jetzt să einfach luăm diese aceste Fragen întrebări stellen, acum, damit wir alle înainte de a auf începe cu studiul im următor. gleichen Wissensstand So befinden. anyone have a question? Deci jemand dacă hier eine aveți Frage? întrebări cu privire la studiul anterior, vă rog să le puneți acum. Da. Deci știu eu o persoană cu numele Zeit care a pus o întrebare în legătură cu ce s-a întâmplat mai exact în 2015 și n-am înțeles foarte bine treaba cu deschiderea cerului a templului. Întrebarea este ce s-a întâmplat mai exact în 2015 și nu s-a înțeles ce vrea să spună prin deschiderea templului în ceruri. The question is what happened exactly in 2015? Die Frage ist, was passierte im Jahre 2015 und was passierte im September Allerheiligsten. 2015, Also im În September septembrie 2015, 2015, in Arkansas there was a prophecy school. da gab es în eine Arkansas avea Prophetieschule in loc o școală de Arkansas. profeți. A young man there had a dream, Ein junger Un Mann tânăr hatte acolo dort a einen avut un Traum vis and he said he saw the ark. He said he dreamed the Ark of the Covenant. Er care sagte, a er spus că a träumte visat über die Bundeslande. chivotul legământului. I don't want to say he literally saw it. Ich Nu sage vreau să nicht, spun dass că el a er văzut sie literal. buchstäblich gesehen hat. And the two angels on the ark Und die A zwei văzut cei Engel doi auf îngeri dieser care stau pe Bundeslade. arcă, pe chivot. This is just from memory, but and I think the two angels that Solomon added to the most holy place. Also Doar das ist din alles nur memorie aus vă dem spun, dar Gedächtnis el hier. crede că Ich este glaube, es vorba sind die zwei despre cei Engel, doi die îngeri pe Salomo care zu Solomon i-a der adăugat Bundeslade în templu. hinzugefügt So it hat. was understood at the time Și Also hat a man fost, zu dieser am Zeit înțeles verstanden, atunci that the temple in heaven was being opened to us, dass că der templul din ceruri Tempel a im fost Himmel deschis nouă. uns geöffnet wurde and that these angels represented waymarks either side of the ark. Și und că dass acești diese îngeri Engel pentru noi auf reprezintă diesen pietre de der hotar care Bundeslage sunt puși Wegmarken repräsentieren würden. în fiecare parte a chivotului legământului. And perhaps the angels could be 9/11 and the Sunday law. Și Und probabil îngerii diese poate să Engel könnten însemne eventuell 11 der 11. septembrie September und das 2001 și legea Sonntagsgesetz duminicală. darstellen. And their faces were turned in towards the ark, Iar Und fețele ihre le erau Gesichter îndreptate waren către der chivot. Bundeslade which is hingedreht, zu I der think Bundeslade there's several hingedreht. doublings when you look at the ark, Und ich Și cred denke, că sunt das câteva dubluri gibt es când studiem mehrere Doppelungen, wenn man die chivotul. which Bundeslade is why it was betrachtet. assigned to the midnight cry. De aceea Das a ist der fost un Grund, semn warum pentru man strigătul de la gedacht hat, miezul die nopții. Bundeslade Two könnte man tables of Mitternachtsruf Două markieren. table Die de zwei piatră, Steinestafeln, Two staves, zwei Stäbe, two staves, sticks, două toiege, two materials, wood and gold, zwei două Materialien, materiale Holz care und sunt Gold, folosite, aur și lemn, two other contents within the ark, zwei alte două weitere lucruri care se află Dinge, în die in der chivot, Bundeslade drin waren. Aaron's rod and the pot of manna, Der Stab Aarons und toiagul auch der înmugurit al Topf lui mit Manna. florit al lui Aron și mana. and then I think if you understood Solomon's two angels to be 9/11 and the Sunday law, Și dacă Und wenn ai man, fi versteht, crezut sau ai fi dass înțeles die că cei doi Engel îngeri in reprezintă dem 11 septembrie Tempel von 2001 și legea Salomo duminicală, you could 9/11 include the Sonntagsgesetz two repräsentieren, angels on the mercy seat to be a doubling as well. poți să dann vezi că könnte acei man doi die îngeri care zwei sunt pe scaunul Engel, die am milei, Gnadenstuhl standen, vielleicht auch als eine reprezintă o Doppelung dublare. benutzen. And it was those kinds of studies that went forward after that. Și au fost genul de kurz danach studiu de genul studierten wir. acesta care au continuat. We haven't really mentioned it much since in the movement. Nu prea am Seitdem menționat aceste hatten wir lucruri es prea nicht mult wirklich in în mișcarea der noastră. Bewegung I don't know erwähnt. how much weight we place on it anymore. Ich weiß nicht, Nu wie prea viel mai avem Gewicht wir dem mare Ganzen greutate care să... zumaßen. Nu știu cât de multă greutate are acest lucru ca să continuăm, My only reservation dar Meine singura mea einzigste rezervă is that we've always taught the temple in heaven opens at midnight. ist, a dass fost că am der învățat Tempel întotdeauna im Himmel că sich um templul se Mitternacht deschide öffnet. la miezul Das war nopții. immer mein Zurückhalten ein wenig.
So I wouldn't know how to line that up because September 2015 wasn't midnight. Și nu știu cum să o explic Denn der September clar, 2015 pentru war că jetzt nicht 2015 nu Mitternacht und ich este wusste nicht, wie man ținutul das de la parallel stellen konnte. miezul nopții. Maybe it was a harbinger that midnight was approaching or something like that. Vielleicht war das Probabil so era un ein vestitor faptul că Vorbode, miezul dass nopții se Mitternacht apropie. kommen würde. But either way, Wie auch Dar, immer. în orice caz, sau în alt fel, externally it was when Putin entered the Syrian war militarily. Extern sehen wir, dass Putin in den syrischen Krieg militärisch And I always found it Gegangen very ist. interesting that the Pope addressed Congress at the same time. ich și am fand es immer găsit sehr un lucru interessant, interesant și dass faptul der că Papst zu der Papa s-a Zeit vor adresat dem Congresului Kongress în același in timp. Amerika Congress is a gesprochen hat. state building Der Congresul Kongress este ist o ein clădire de stat Staatsgebäude and usually receives statesmen to address them. și de und obicei normal primește sind persoane de stat Staatsoberhäupter, die But oder the- care să-i se Staatsmänner, vorbească. die dort The Pope was sprechen. very clear he didn't. He wasn't addressing them as the head of the Vatican Dar este state. destul de clar Und că es war nu sehr s-a deutlich, dass der adresat, nu s-a Papst hier adresat nicht ca un șef als de der stat reprezentând Kopf des Vaticanul. He was dressed Vatikans in his ihn papal attire, sie Și chiar s-a angesprochen adresat în hat, funcția lui de sondern papă. in seinen päpstlichen Gewändern. Era și îmbrăcat în haina de papă. and it was clear he was addressing them as a religious leader. Und es Și era clar că war li s-a sehr adresat deutlich, ca dass și er sie conducător hier religios. jetzt als religiösen Leiter That's what I remember for September 2015. ansprach. Das ist, was ich Este für cam September atât ce mi-aduc aminte despre 2015 septembrie 2015. mich daran erinnere, was da passiert ist. Was there any other questions? Gab es da noch Mai există weitere alte întrebări? Fragen? If you remember the question. Yeah. Florin, da. Nu știu dacă se știe prea bine legea dominicală care a avut loc ascunsă în 2014. Dacă ar putea să explice câteva cuvinte. Care e întrebarea? Ce înseamnă 2014? Sau? Da. Deci în ce constă legea dominicală din 2014? Întrebarea este în ce constă legea dominicală în 2014? The question is, Die Frage ist- 2014 was a Sunday law. What that mean? What is the Sunday law in 2014? 2014 war das Okay. Sonntagsgesetz. Was bedeutet As das? it's only question time, I can't go through the whole study. Das hier ist nur eine Frage-Antwort-Stunde. Das heißt, ich kann nicht durch das ganze Studium durchgehen. So the short answer Also die kurze Antwort is it was the work of Cambridge Analytica. war, dass es dies das Werk von Cambridge Analytica war. Cambridge Analytica. The Patriot Act has been described as the Sunday law at 9/11. Der Patriot Act wurde als das Sonntagsgesetz am 11. September markiert, als ein Sonntagsgesetz am 11. September. Because the Patriot Act was a breakdown of the Constitution, Denn wir sehen, dass der Patriot Act eine Zerstörung der Verfassung war. and to pass a Sunday law, it requires a breakdown of the Constitution. Und Și um ca ein să dai legea Sonntagsgesetz duminicală îți trebuie să încalci Constituția. erlassen zu And so können, the muss Patriot die Act was the Verfassung US zerstört werden. government spying on the populace. Und der Iar Patriot Act ging nu darum, era dass altceva einfach decât die guvernul Regierung american spiona die Bevölkerung cetățenii überwachen and kann illegally collecting data on every aspect of their life, und și ilegal illegal colecta Daten informații din über orice aspect alle al vieții Aspekte lor. ihres Lebens especially under the sammeln können. subsequent PRISM program. Vor Chiar allem și, unter chiar diesem și sub, PRISM, das Programm, das programul de PRISM heißt. sori. Then in 2014, Im Jahre Atunci, în 2014 2014, illegal spying on the populace became even worse, diese această illegale spionare ilegală Beobachtung der asupra populației a Bevölkerung devenit din ce în ce mai wurde rea, noch schlimmer, but not under the public sector, not under the government. aber nicht dar von nu der sub Regierung her, guvern. This came from the private sector. sondern dies Acest kam lucru von îl făcea einem o privaten companie Sektor. privată. Cambridge Analytica Cambridge Cambridge Analytica spied on the US populace, Cambridge spionierte Analytica die spiona Bevölkerung der populația USA americană. aus. collected vast amounts of data, Viele Imense Daten informații. but worse than the gesammelt. Patriot Act, they manipulated those people. Aber noch mai schlimmer rău wie decât der Patriot Patriot Act, ei Act, reușeau sie să haben manipuleze. angefangen, die They Leute fed zu back information manipulieren. to the people Aufgrund der Daten, die sie hatten, haben sie wieder Informationen der Bevölkerung in order to zurückgefüttert, manipulate their behavior and opinions. ihre Taten und Meinungen zu The example that manipulieren. pertains to our studies Und das Beispiel, das in unseren Studien gegeben wird, is how they manipulated the 2016 US presidential election. ist, wie sie die die US-Wahl 2016 beeinflussten. Donald Trump actually employed them
as to run his campaign. Donald Trump Practic, hat Donald Trump Cambridge i-a angajat pe Analytica această firmă eingestellt, să um conducă, seine Kampagne campania lui voranzutreiben. de alegeri. And so they use the things like the Facebook app Und Și sie această nutzen firmă a Dinge wie folosit, Facebook de exemplu, Facebook-ul and other such means to try and swing the election for Trump. und și andere alte solche Dinge, um modalități die de a influența Wahl für ca Trump oamenii zu să gewinnen. voteze pentru Trump. So anyway, in 2014, it all becomes a lot more serious than just collecting data on Și Wie auch people. immer, im Deci Jahre vedem că în 2014 wird das 2014 alles devine mult sehr mai serios, ernst, denn nu doar es faptul că ei geht hier colectau weiter date. als einfach So nur again, in Daten short, zu the Sunday Law in zu sammeln. 2014 was the work of Cambridge Analytica. Also das Sonntagsgesetz in 2014 war die Arbeit von Cambridge Analytica. Munca acestei companii Cambridge Analytica. Mi-am clarificat un lucru, dar și nu pentru alții care n-au înțeles. Deci, în călătoria din fapte 27, America și adventismul se merg împletindu-se și făcând același lucru. Și acolo au de cotitură. Ce constă punctul de cotitură pentru adventism și când? Dar răspunsul scurt. Doar pentru adventism sau și pentru America? Doar Pentru America adventism. mi se pare clar. Războiul civil este cotitura Americii. Au pornit. Întrebarea este dintr-un studiu anterior. În fapte 27 se vede două bărci care le-am catalogat ca fiind... It's a question about Acts 27. Do you want to answer you let for the test? Es ist Ja, eine lieber Frage Test. über Apostelgeschichte Lăsăm întrebarea pentru test. 27, die wird aber Tess überlassen. O să facem în altă zi întrebările care le studiază test și întrebările care le studiază fratele Aaron. No thanks. Nein, danke. I'll get it all wrong. Ok. Altă întrebare? Cu privitor la studiile care le face fratele Aaron. Okay, just quickly. Also kurz hier. Rapid. Someone did ask a question, Jemand hatte eine Cineva a Frage pus o gestellt, întrebare. which I said I'd save for this question time. wo ich gesagt habe, die werde ich für die Zeit hier aufheben. And it was just simply, how do you get 126 out of Mini Mini Tekel Parsin? Und die Frage ist, wie kriegt man die Zahl 126 aus Mene, Mene, Tekel, Ufasin? So a Mini is a weight of gold. Also Mene ist jetzt ein Goldgewicht Gold is a currency. und Gold ist eine Währung. So it's also a currency. Also hier A Mene is a Mene ist currency, jetzt auch eine Währung, a form of payment. eine Form der Bezahlung. So one Mini is equal to 50 shekels. Also ein Mene gleicht 50 So Shekel. if you have Mini Mini, that's 100 shekels. Also wenn man Mene Mene hat, dann hat man 100 Shekel. A Tekel Ein Tekel is equal to half a Mini. ist die Hälfte eines Menes. So that would be 25 shekels. Das heißt, das wären 25 Shekel. 25 de shekel. I got a feeling I've got this mixed up. Exact, fast. Sorry, let's correct that. Tut mir leid, ich muss das hier That's why I korrigieren. don't answer questions on Acts 27 that I don't. Das ist, warum ich keine Fragen über Apostelgeschichte this one. 27 A tekel is one. beantworten will. Also ein Tekel ist 1. Okay, so a tekel is actually 1 shekel. Also ein Tekel ist ein Shekel. Tekel and shekel are synonymous. Tekel și Tekel und este Shekel sind același eigentlich cuvânt Synonyme. And an uparsin is half a Mini. Und Iar Ufasin este ist jumătate die de Hälfte mină. eines So- Menes. Reprezintă 25. You simply add them up and it comes to 126 shekels. Pur și simplu faci matematic și ajungi la 126 de shekel. Okay, there is another monetary value Also zusammen sind sie assigned to a Mini, 126. Mai există o altă valoare Es gibt noch monetară care este asociată unei eine mine. andere but I'm going to cover that Rechnungsart, later anyway, so I'll leave aber it ich for werde then. das später Dar o să noch acopăr darüber acest sprechen. lucru mai târziu. Okay, so if there wasn't any more questions, Also wenn da Dacă keine nu mai weiteren sunt Fragen we'll sind, just carry on. dann werden wir einfach hier weitermachen. Okay, so we said that after Parminder had stepped back, Wir haben gesagt, nachdem Parminder sozusagen zurückgetreten ist, ruhig geworden ist, an email dialogue continued with someone else da war ein E-Mail-Dialog, and der Elder jemand Jeff. anderen, der jemand anders mit And Bruder that, Jeff weiterführte. They were listening to the meetings
the house meetings that were recorded over and over again. Und auch sie tuten diese Hausseminare immer wieder care au anhören. fost făcute în acele întâlniri precedente. Which just at the time I was telling the story made me realize that some recordings must have still been available at least up until April 2013. Was mich daran erinnert, dass noch irgendwelche Aufnahmen bis April 2013 vorhanden gewesen sein April mussten. 2013. April 2013. Because in April 2013, Denn im April 2013 I had listened to these tapes several times. ich hatte diese But for some Seminare schon reason, it only mehrmals hit me in angehört, April 2013. aber irgendwie erst im April 2013, Mi-am dat seama în aprilie 2013, when Brother Paminda at the time zu der Zeit, wo Bruder Verminder fratele Paraminder în acel timp, said this is an executive judgment, not an investigative judgment. wo er sagte, dass das ja ein ausführendes Gericht ist und kein Untersuchungsgericht. And we mentioned how Jeff had already taught that if Nebuchadnezzar was God's people, Und wir haben bereits schon erwähnt, dass Jeff gelehrt hatte, dass Nebukadnezar Gottes Volk darstellen I kann. thought it would be all right to say that Belshazzar could represent God's people. So dachte ich, dass auch es in Ordnung wäre, wenn man Belshazzar als Gottes Volk darstellen würde. reprezintă poporul lui Dumnezeu. And so if we can apply this 126 executive judgment to God's people, Und wenn man diese 126 als ein ausführendes Gericht auf Gottes Volk then anwenden we should kann, be able to correctly place Belshazzar's feast, say at the Sunday law or Daniel 12:1. dann sollten wir Belshazzars Fest irgendwo am Sonntagsgesetz oder an den 12.1 markieren können. Sau legea duminicală. But at least it means there's another one other than 1989. Aber auf jeden Fall bedeutet es, dass es dann noch eine weitere 126 geben würde, außer diejenige, die bis Well, 1989 1989 is the reicht. end of a 126. 1989 ist das Ende einer 126. Primul e 126 It's impossible to be an executive judgment because we hadn't even received our increase of knowledge. și este Aber es ist imposibil să primim o unmöglich, judecată dass wir in einem ausführenden executivă Gericht uns când noi befinden, nici denn wir măcar brauchen ja n-am erst primit, unsere Zunahme der cunoștințe. Erkenntnis. Seems perfectly logical that if there were two 2520s, it's not that far-fetched that you'd have two 126s. Also es ist sehr logisch, dass wenn man zwei 25-20 hat, dass man da auch dann 226 hat. The second 2520 ended at an executive judgment, close of probation. Die zweite 25 endete beim ausführenden Gericht, Ende der Gnadenzeit. So everything seemed to fit. Also alles just schien hier zu se passen. părea că se încadrează perfect. So we emailed Elder Jeff this, Atunci noi Wir am trimis un e-mail fratelui Jeff cu ältesten aceste Jeff lucruri. all das. and it was a fairly long thread. It went backwards and forwards. Also A es fost ging sehr mai lange, es ging multe, immer hin und multe her. conversații înainte și înapoi. And basically, the argument against it was that we only have one stick. Și Und argumentul lui bazic das a fost că Argument noi avem dagegen doar war mehr oder singurul weniger, dass wir And nur he was einen referring to Stab hätten. the sticks of Ezekiel 37:16. Und er bezieht sich auf Ezekiel 37, Vers 16, die Stäbe oder Stöcke dort. Toiegele din Ezechiel 37 cu 16. Okay. So anyway, that email thread ended on the 4th of April 2013. Am 4. April 2013 endet dieser Dialog. 13, 4 aprilie. I suppose in that case I actually must have realized it in March of 2013, but anyway. Ich denke, wenn ich das jetzt so betrachte, dann muss ich wohl auf die Dinge aufmerksam geworden sein im Jahre März And 2013. that email dialogue ended without conclusion. Und dieser E-Mail-Dialog endete ohne jegliche Schlussfolgerung. But the studies continued. It just went back to a couple of people though. Aber die Studien, die gingen weiter, aber nur 2, 3 Leute haben So daran teilgenommen. 2013 passed, Also 2013 ist and vorübergegangen. then in 2014, Im Jahre 2014 dann, I think it was in June that Elder Jeff released an open letter ich denke es war im Juni, dass ältester Jeff einen öffentlichen Brief saying that veröffentlicht hat, path of the just, etc., had left us now.
das Path of the Just und andere uns jetzt verlassen hatten. So we're halfway through 2014 and my radar's up looking for anything that might be interesting. Also wir sind ja in der Mitte vom Jahr 2014. Mein Radar ist hier auf Hochspannung, um zu schauen, Around about the was same könnte month, June passieren. of 2014, Und im Juni 2014, ungefähr zur gleichen Zeit, we started to, the movement started to preach fractals in Ezra 7:9, fing die Bewegung an, Fraktale und Esra 7, Vers 9 zu and then started lehren. to tie in that it sort of suggested it could be the Midnight Cry message. Und es wurde angebracht, dass dies eventuell die Mitternachtsrufbotschaft sein könnte. But only in the odd passing comment, not preaching it. Also wir hatten es nicht voll gepredigt, aber man hatte das so untereinander But I started to gemunkelt. think, oh, well, it's 2014, the Midnight Cry, and now we've had the foolish virgins depart. Und ich dachte mir, oh, 2014, vielleicht ist der Mitternachtsruf. Und wir hatten gerade die törichten Jungfrauen, die eventuell gegangen sind. And the Midnight Cry message arrived. Und die Mitternachtsrufbotschaft kam an. So then in August, Im August, FFA had announced their autumn camp meeting. FFA hatte ihre Elder Jeff. Herbstschule annonciert. Oder Jeff hat das getan. It was going to be held on the 20th of October 2014. Am 20. Oktober 2014 sollte dies abgehalten werden. And because I was thinking that we're about to enter the Midnight Cry, Weil ich gedacht habe, dass wir dabei sind, in die I was wondering if Mitternachtsrufbotschaft Jeff was going to einzusteigen. use this camp meeting to officially say, behold the bridegroom comes. Und ich hatte mich gefragt, ob Bruder Jeff dieses Camp-Meeting benutzen würde, um zu sagen, sieh, der Bräutigam kommt. I emailed him Also habe ich ihm geemailt. and I said, if that's what you're about to do, Ich habe gesagt, wenn das der Fall ist, dass du das do you realize that the tun möchtest, 1888 Minneapolis General Conference session erinnerst du dich an die 1888 Generalkonferenz, started on October the 17th of 1888? dass sie am 17. Oktober angefangen hat in Minneapolis? Yours is on October the 20th of 2014. Und dein Seminar ist am Jeff 20. is- Oktober von 2014. So that's exactly 126 years almost to the day. Und das ist fast 126 Jahre bis auf den Tag genau, die dazwischen liegen. So I thought that had been the fulfillment of the 126. Ich dachte, das wäre die Erfüllung der 126. And he wrote back and said these things have been recognized. Und er schrieb zurück und sagte, diese Dinge wurden erkannt. So he wasn't antagonistic or anything. Also er He wasn't, ging dagegen against nicht that an. thought. Er hat es nicht abgelehnt. And so the emails started off again. Und so fing dieser E-Mail-Dialog wieder an. And so basically we started bugging him again about 2014 and the 126. Und wir fingen ihn an, wieder zu nerven mit 2014 und der 126. So then we move into 2015, Dann kam das Jahr 2015 and in the September Arkansas Prophecy School, und in dem Seminar im September in Brother Arkansas Theodore taught that that every reed or rod that you find in the Bible Bruder Theodor lehrte an diesem Seminar, dass jeder Stab in der Bibel is a symbol of the 126. ein Symbol der 126 ist. And this was his logic. Das war seine Logik. If you look at Ezekiel 40 verse 5, Wenn man Hesekiel 40, Vers 5 betrachtet, it describes a measuring rod or reed, dann beschreibt es eine Messrute, in other words a ruler, in anderen Worten, ja, ein Maßstab. and it says a measuring reed of 6 cubits long by the cubit. Und es heißt ein Maßstab, Oh yeah, 6 okay. I should have told you. Kubit mal 6 Kubit. Ezekiel 40 verse 5. Hesekiel 40, Vers 4, Vers 5.
Deci Ezechiel 40, versetul 5. Spune așa. Un vid înconjura templul din afară de jos în jur. În mâna omului acela era o prăjină sau un toiac de măsurat lungă de 6 coți. Okay, so it's describing how long a ruler is. Es beschreibt hier, wie lang ein Maßstab Sau cât ist. de mare este măsurătoarea. And the way it's been explained to me Und die Art und Weise, wie es auf mir erklärt wurde. is each long cubit is a standard cubit, 18 inches. Jede Elle ist 18 Fiecare cot, Inches sozusagen lang, Zoll lang, 6 18 cubic Zoll sau lang. 18 inch. Plus a hand breadth, which is 3 inches. Und eine Handbreite, welche 3 Zoll sind. Breadth, Plus o palmă, da, plus o palmă care este de which is 3 inches. 3 inch. So Eine this Handbreite long ist 3 cubit is Zoll. 21 inches. Deci Also diese Elle ist acest cubit este vorba de 21 21 Zoll de inch. lang. And Ezekiel 40 verse 5 says that it's 6 of these. Iar Und Ezechiel Hesekiel 40, Vers 5 sagt, dass es da 6 davon gibt. So 6 times 21 is 126 inches. Also wenn man jetzt 6 mal 21 rechnet, dann kommt man auf 126 Zoll heraus. So now we were teaching that every reed or rod in the Bible represents the 126. Și acum Also jetzt învățăm hatten wir sau dann, predăm la alții spunând că lernen wir orice dann, toiac dass care jeder vezi Stab în in der Bibel 126, die Zahl reprezintă 126 simbolul darstellt. 126. And I mean symbolically, I don't mean literally that every time you see a reed, that's how much it measures. Și Ich spun meine asta das în hier mod symbolisch, simbolic, nicht, dass literal. jedes Mal buchstäblich So das then I thought- 126 Zoll lang După aceea m-am gândit, If you look ist. at Revelation 11:1, Dann dachte ich mir, wenn man Dacă ne uităm la Offenbarung 12, Apocalipsa, Vers 1 anschaut, 11 cu 1, the temple of God der templul Tempel lui Dumnezeu, Gottes and them that worship therein und diejenigen, die da drin felul în dienen care oder se anbeten, are measured or judged die werden sunt gemessen măsurați oder gerichtet by a reed, durch einen Maßstab. printr-o trestie sau printr-un toiac. like unto a rod. Also sie Care werden este de wie mit asemenea einem un Maßstab gemessen. toiac. So I started to think that this was that we're being judged by the 126. Și Also atunci ich m-am fing stat și an m-am zu gândit denken, că, dass wir practic, durch die am fost judecați 126 prin gerichtet numărul werden. 126. And it turns out that 2014 was our Sunday law test. Și Und dann acest lucru ne-a kamen wir dovedit zu den faptul că Schlussfolgerungen bis 2014 a fost, 2014 unser testul Sonntagsgesetztest ist. legii duminicale pentru noi. And so there is an amount of judgment upon us over passing or failing that test. Also Și gibt es ne-am eine dat Art von seama că a Gericht, fost o in dem wir cantitate, entweder să zicem, de diesen judecată asupra Test noastră, bestehen de faptul că oder am eșuat durchfallen. acest test. And then as you search reed or rod through the Bible, Und wenn man in der Și Bibel continuând să das Wort cercetezi prin Stab Biblie sucht, cuvinte cu toiage, you'll see that Jesus was beaten with a reed, dann sieht man, dass vedem Jesus că mit einer Iisus Rute a stark fost geschlagen bătut wurde cu un ia and so on and so forth. und so și weiter und așa so mai weiter. departe. So then we get to 2016, Dann kommen wir zu dem Jahr Când am ajuns în anul 2016 2016, and this is where we noticed that a mini could also represent 60. und atunci am da hatten wir realizat dann faptul că o erkannt, mină dass ein Mene auch reprezintă și als 60, nu doar 60 50, ci darstellen și kann. 60. It's always been there. I don't know why it took so long to notice that. Es war Întotdeauna immer a da. fost Ich weiß acolo nicht, acea warum măsură, dar nu es știu de uns so ce a lange, durat atât de timp să ne dăm dass wir so seama. lange gebraucht You haben, just das zu look in verstehen. Strong's Wenn man Uns einfach war in Dictionar Strongs was, no? nachschaut, because we're weak, Pentru Wir că sind schwach. suntem slabi. and it says a mini is 50 or 60. und Și dort când te steht, uiți dass la ein Mene Strong, 50 în oder definiție 60 sein arată că o kann. mină, măsurătoarea unei mine este de 50 sau 60. So if you assign 60 shekels to one mini, Also wenn Deci man dacă das pui jetzt folgend 60 la rechnet, o dass mină ein în loc de Mene 50, 60 I think you darstellt, already know the sums, the maths, ich Deja denke, ihr puteți să kennt faceți die singur socoteala, Mathematik but bereits, it comes out to 151. aber dar dann kommt man auf finalul devine 151. 151. So the obvious thing to do then Also das Și lucrul Offensichtliche, was man clar dann de a tut, face atunci is take the start date 1863 dass man este să das, iei das data de Anfangsdatum început fiind 1863 nimmt 1863 and add 151. und Și să adaugi 151 acest număr, 151. Jahre And dazu so when you rechnet. do that, Und wenn man das și când tut, faci acest lucru you come out to 2014. dann kommt man apare auf das Jahr numărul 2014. 2014. And so now there were two witnesses Und nun hatten Deci wir acum zwei avem doi Zeugen, martori
that the dass 126 die faptul că 126 126 ends in 2014. im se Jahre termină în 2014 enden würde. So it was 126 first. 1863 and 1888. Also es war Și avem 1863 und 1863 și 1888. 1888. There's 126 and one, no, other way around. Andersherum? Yeah, 151. 151 That's und probably way too 126. small for anyone to see anyway. Sus Vielleicht este zu klein, damit es irgendjemand sehen kann. 163 de 2014, iar jos 1888 plus 126 2014. But if you use 151, Aber wenn man die Dar dacă 151 folosești benutzt, 151, that takes you from 1863 to 2014. da kommt man einfach von 1863 bis 2014 hat man die dar dacă folosești 151 126, und die That takes you from 126 benutzt. 1888 to Die 2014. bringt uns von asta te aduce din 1888 bis 1888 în 2014. 2014. So now you have two witnesses Also jetzt hat man zwei that this Zeugen, is true. dass dies Deci wahr acum ist. avem doi martori în care vedem că acesta este un lucru adevărat. Okay. So this information was sent to Elder Jeff. Also diese Această informație a Information fost wurde trimisă ältesten fratelui Jeff Jeff. This gesandt. was 2016. Das war im Jahre Asta s-a întâmplat în 2016. 2016. And the email was sent on November the 10th. Und die E-Mail wurde am e-mailul a 10. fost November trimis versandt. pe 10 noiembrie. So I'd love to think that this was discovered on November the 9th. Îmi Also place să gândesc es că wäre acest lucru a natürlich fost super toll, wenn das descoperit pe 9 Ganze am 9. noiembrie, November Discussed, rausgefunden with worden a couple of wäre, people, care a avut mit loc 2-3 Leuten besprochen wäre. and then agreed to send on Und dann November the 10th. am 10. November hatte man übereingestimmt, die Sachen zu But anyway. senden. Dar în orice... Okay. Aber The other thing is this is it. Ezekiel 45 verse 12. Ezekiel Alt 45, lucru îl Vers găsim în 12. Ezechiel 45, versetul 12, Just tells you straight out that one mini can equal 60 shekels. care Sagt spune uns einfach, direct că dass o ein mină Mene este 60 60 Shekel de sein shekel. kann. It's interesting the way the verse breaks down the 60 though. Es ist sehr interessant, wie der Vers die 60 It's really, it aufteilt. just says it's 60 shekels. Chiar Exact, versetul nu însă de și spune 60 că shekel sunt. este o mină are 60 de shekel. But if you look at the way the verse breaks down that amount, 60, Aber Dar wenn dacă te uiți la der verset cum Vers, împarte der acești zerteilt 60, diese it's 60, interesting the way it does it. es ist interessant, Este die Art und Weise, interesant wie modul în care o dieser face. Vers dies tut. I think it must mean something, but I don't know what. Ich Probabil denke, dass înseamnă es ceva, dar irgendwas, nu știu exact eine ce. Bedeutung It'd be haben muss, interesting aber if ich weiß someone nicht could was. study that. Ar wäre fi interessant, wenn dacă das jemand cineva nachstudieren studia despre könnte. acest lucru. And also at that time in 2016, Și tot în același timp, Auch zu der Zeit im Jahre 2016, 2016, something else that's always been there but we never noticed etwas, was schon immer da war, aber wir es Something nicht else. It's always verstanden haben, ceva mai exista acolo, dar nu a fost văzut. is that if you take the 1888 Dacă iei 1888 to 2014, that's 126. ist, Până wenn man 2014 cu 1888 bis 126. 2014 And die remember, we were looking 126 at nimmt. midpoints all the Und könnt time. ihr euch daran erinnern, wir schauen hier die Mitpunkte an. de timp, You'd think this would be the most obvious one to search out the midpoint for. Dann denke ich, dann wäre das hier natürlich das Offensichtlichste, dass man hier den obiectiv Mitpunkt, de a ne purta Mittelpunkt un findet. un punct de mijloc. But we're at the end of 2016 now, Wir sind jetzt zur Zeit des Endes von and it 2016 was only just realized und es wurde gerade da Și erst dann după ce am realisiert, realizat that this was Elder Jeff's date of birth. dass das că das aceasta Datum era von Ältesten ziua de Jeff sein naștere Geburtstag a war. fratelui Jeff. He was born on November the 7th of 1951. Er wurde A am fost 7. November născut în 1951 7 noiembrie geboren. 1951 și este la jumate de drum din 1888 până 2014. So with all this, with such compelling material coming out at the same time, Mit diesem Cu überzeugenden atâtea Material, mesaje was care die ganze Zeit ieșesc în hervorkam, acest timp, someone asked to. Someone was going to be at the camp meeting with Elder Jeff, cineva jemand avea de gând să se ducă sau sollte mit Bruder Jeff am Campmeeting teilhaben. cu fratele Jeff at the very end of 2016. la Am sfârșitul anului Ende von dem 2016. Jahre So they said, 2016. can I meet with you and just show you these things? Și l-a întrebat dacă Diese Person putem sagte, să ne kann întâlnim ich la mich ceva mit pe dir fratele Jeff, treffen putem und să dir ne diese întâlnim Dinge și să te sagen. arăt aceste lucruri. And he accepted it all. Und er hat Și alles a acceptat akzeptiert. tot. So I'd say, yeah, okay. So he accepted it all. So now into 2017, Also jetzt im Acum Jahre am intrat în 2017 anul 2017. Elder Jeff first preached the 126,
hat ältester Jeff als erstes die 126 gepredigt. In June of 2017 Im Juni 2017 in France. in Frankreich. And so then I just thought everything was going to be fine. Und ich dachte, jetzt wird alles in Ordnung. But the purpose of this presentation Aber der Grund für diese Präsentation is because we're asking ourselves about the mistakes that were made. Ist, weil wir uns über die Fehler, die begangen And even wurden, though this has been accepted as a prediction, und auch wenn das jetzt als eine Vorhersage I'm not sure akzeptiert we've wurde, ironed all the mistakes out so bin ich mir completely. nicht sicher, dass alle I'm Fehler not sure that we've komplett corrected all the ausgebügelt wurden. mistakes. Nu sunt sigur dacă noi am corectat toate greșelile care au fost făcute. I think I said at the beginning of the first presentation, there's several ways to reject a message. Cred că am spus Und ich la denke, ich habe începutul am prezentărilor Anfang că der ersten sunt diferite Präsentation gesagt, feluri dass în es care mehrere poți Möglichkeiten gibt, respinge wie man mesajul. eine And Botschaft some are more ablehnen subtle kann. than others. Iar Manche unele sind feluri sunt puțin mai schwerwiegender subtile wie decât andere. celelalte. So, a few things I think we still need to address Ein now. paar Dinge, die ich denke, die wir jetzt Așadar, noch cred că mai adressieren sunt müssen. încă unele lucruri pe care ar trebui să le vedem acum. I'll just be upfront with you. Ich werde einfach hier gerade heraus mit I euch think they sein. all come under the category of excusing ourselves. Ich denke, sie fallen alle unter die Kategorie, dass wir uns selber sozusagen entschuldigen, rechtfertigen. Wir dadurch verfällen. So the best thing fallen is wir just to durch say den sorry to God Test in durch. private. Das Beste ist einfach, wenn Bun wir lucru de a Gott face acum este să im ne Stillen cerem um iertare Vergebung la bitten lui Dumnezeu în privat, în fiecare, And just admit it. und es și einfach pur și zugeben. simplu să admitem. But okay, so God sent a message in 2012. Also Gott hat im Jahre Așadar, Dumnezeu a 2012 trimis eine un Botschaft mesaj în gesandt. 2012. If it was rejected by the movement, He still sent it. Und auch wenn es von der Dacă el a fost Bewegung respins de către abgelehnt wurde, so mișcare, hat er es el dennoch totuși gesandt. It's still a message from God, Es ist and we immer noch shouldn't eine- somehow try to undo that. Es ist immer noch eine Totuși Botschaft von este un Gott und wir mesaj trimis sollten de dies Dumnezeu și nicht, nu trebuie să-l desfacem sau să-l anulăm. sollten For das nicht example, if I abtun. give you a present De Denn exemplu, dacă ich denke, wenn ich dir ein îți dau un Geschenk cadou gebe and you don't like it, so you give it back, und du nu-ți es nicht place magst, și mi-l du dai gibst es înapoi, zurück, you can't say Aaron's never given me a present. dann kannst du Nu nicht poți să spun sagen, că Aaron nu Aaron mi-a dat hat mir nie niciodată un ein cadou. Geschenk It's not gemacht. my fault you rejected it. Es ist nicht mein Verfehlen, sondern du wolltest es ja nicht. And in the same way, if I give you a warning Und in der gleichen Art und Weise, wenn ich dir eine Warnung and you gebe reject it, und du sie ablehnst, you can't say you never got the warning. dann kannst du nicht sagen, dass du nie die Warnung gehört hast. So we can't say the movement didn't receive time setting until 2018. Also können wir nicht sagen, dass die Bewegung keine Zeitsetzung bis zum Jahre 2018 erhalten hat. The movement received time in 2012. Die Bewegung hat zum Jahre 2012 Zeitsetzung bekommen. The fact that we only accepted it in 2018 is not God's fault. Der Fakt, dass wir nur im Jahre 2018 The diese fact that we only angenommen haben, accepted ist it nicht in Gottes 2018 Problem. is not God's fault. Es ist nicht Faptul că der noi Fehler nu l-am Gottes. primit decât în 2018 nu este vina lui Dumnezeu. So I'm just trying to identify a subtle excuse for our failure. Vreau Also doar să ich, identific versuche anumite ein- scuze subtile din cauza Eine mișorilor noastre. Rechtfertigung für When we unseren say Fehler things zu like, well, Parminder saw that, but finden, God didn't send that wenn to wir the sagen, movement. dass wenn, Scuze ca de exemplu, wenn wir sagen, oh ja, Parminder a văzut Parminder acest hat's lucru, dar noi gesehen, ca și mișcare aber nu, nicht die Dumnezeu ganze nu a trimis Bewegung. nouă ca și mișcarea totală. It's actually not that even, it's not even that subtle. Es ist noch nicht mal so groß. We're basically saying we didn't do anything wrong. Wir sagen nämlich damit, wir haben ja nichts We as the Falsches gemacht. movement didn't receive this time setting message. Wir als Noi ca și Bewegung mișcare haben nu am diese primit acest Zeitsetzung nicht mesaj cu erhalten. punerea de date. Only Parminder did. Nur Parminder hat das getan. Everyone knows God doesn't even work that way. Jeder weiß, dass Gott so nicht funktioniert. Așa, nu funcționează așa. Okay, the other issue I think we need to address Das andere Problem, was ich denke, was wir adressieren müssen, o vedem, să ne adresăm, is the half right, half wrong este acel Ist dieses lucru de halb jumătate richtig, halb falsch. corect și jumătate greșit. Prinzip. Do we all know what I'm talking about when I Wisst say ihr half right, alle, half über wrong? was ich Știți la ce mă refer când spun darüber, jumătate bine, wisst ihr alle, um jumătate was es geht, wenn ich greșit, das jumătate erwähne? corect? Okay, just quickly. Nur kurz. Rapid. Elder Parminder has been likened to Samuel Snow. Fratele Ältester Parminder a Parminder fost wurde mit asemănat Samuel ca Snow Samuel verglichen. Snow.
then we say Samuel Snow got the date right but the event wrong. Und wir sagen, Samuel Snow hat das Datum richtig gehabt, aber das Ereignis war So it falsch. was October 22nd, 1844, Also es war der 22. Oktober 1844, but it wasn't the second advent of Jesus. aber es war nicht die Wiederkunft Christi. So Snow was half right and half wrong. Also Snow war halb richtig, halb falsch. avea jumătate dreptate, dar jumătate era greșit. And then we say Elder Parminder was half right and half wrong. Und dann sagen wir, auch ältester Parminder war halb richtig, halb falsch. Because he got the date right, 2014. Denn er hat das Datum richtig gehabt, 2014. But we say he got the event wrong because it wasn't the Sunday law in America. Aber wir sagen, das Ereignis war falsch, weil dies nicht das Sonntagsgesetz in Amerika war. The Sunday law of Daniel 11:41. Das Sonntagsgesetz aus Daniel 11, Vers 41. So he and Sister Tess have already addressed this very recently in the last couple of weeks, I think. In den letzten 2 Wochen haben er und Schwester Tess dies beides schon adressiert, diese Thematik. But I have another perspective, Aber ich habe noch eine weitere and Perspektive. that is that in 2012 we didn't know anything about fractals. Und das ist, dass wir im Jahre 2012 wir nichts So we über didn't know Fraktale about wussten. priests, Levites or Nethinim. Also wussten wir nichts über Priester, Leviten und Tempeldiener. So while 2014 was the Sunday law for the priests, Also wenn 2014 das Sonntagsgesetz für die Priester war, it would have been impossible for God dann wäre es To say unmöglich to für Gott Parminder, gewesen, zu sagen, tell my people it's the Sunday law, but only for the priests. sag meinem Volk, es ist das Sonntagsgesetz, aber nur für die Priester. It would have been an absurdity. Es wäre komisch gewesen. We wouldn't have known what he was talking about. Wir hätten nicht gewusst, über was er redet. So that's impossible. Also das ist unmöglich. So if you really want the event to be exactly right, Also wenn man das Ereignis wirklich richtig you would bekommen have möchte, to say, dann muss man sagen, okay, sorry, I'm going to backtrack. ich werde hier nochmal, Entschuldigung, ich werde hier nochmal zurückgehen. When God said to Parminder, there's a Sunday law in 2014, Als Gott Parminder gesagt hat, dass es da ein Sonntagsgesetz im Jahre 2014 geben wird, it really was our Sunday law. dann war dies wirklich unser Sonntagsgesetz. That really was our Sunday law test. Das war wirklich unser Sonntagsgesetz-Test. It wasn't a dress rehearsal. Es war nicht hier irgendwie ein Versuch, eine Probe. A practice run. Es war keine Probeversuch. It wasn't a type of the real Sunday Es law. war kein Typus von dem It richtigen. wasn't just a type. Nu a fost doar un tip acele legi duminicale adevărate pe care urma să vină. It really was our Sunday law, Es war wirklich unser Sonntagsgesetz. and we won't get another one. Und wir werden kein weiteres bekommen. It was our one and only Sunday law Es test. war unser einzigster Sonntagsgesetz-Test. The Sunday law of Daniel 11:41 Das Sonntagsgesetz von Daniel 11, Vers 41 is not our test. ist nicht unser Test. It's not even on our line. Ist noch nicht mal auf unserer Linie. I can't even say it's after Raphia, Ich kann nicht sagen, dass es nach Raphia ist, because it's even after Panium, denn es ist ja sogar nach Panium. and our line even ends at Panium. Und unsere Linie endet ja bei Panium. Nici măcar la Nu, linia noastră se termină la Panium. Our line ends in Panium. Yeah, our line ends at Panium. Unsere Linie endet in Panium? Ja, unsere Linie endet in Panium. So the priests, am I Für die right? Priester? Bin ich richtig? Sure? Ja? Or am I wrong? I'm right. Bin ich Let's have a falsch? look. Ich denke, ich habe recht. Panium. Yeah, it's okay. You need to repeat. Unsere Linie endet im Did I say it Panium. wrong? Okay, so the Can you priests repeat the last idea? The last idea. the priest's line ends at Panium. Die Linie der preoților se Priester termină la endet Panium. an So Panium. the Sunday law of Daniel 11:41 Also das Sonntagsgesetz von Daniel 11, Vers 41 Daniel 11:41 isn't even on our line. nu există pe linia es befindet sich noch So nicht why mal auf would unserer God Linie. warn us of something that isn't even our test and isn't even on our line? Also warum würde Gott uns vor etwas warnen, was noch nicht mal auf unserer Linie ist, was nicht mehr unser Test ist? God understood that our real Sunday law test was 2014. Gott verstand, dass unser wirkliches Sonntagsgesetz-Test im Jahr 2014 stattgefunden hat. And so that was the message he gave Elder Parminder. Und somit hat er diese Botschaft ältesten Parminder gegeben. But most importantly, Aber am wichtigsten, 2014 had to
impact us as much as Daniel 11:41 would. 2014 hat genauso einen Impact auf uns haben müssen, Auswirkungen auf uns haben müssen, wie Daniel 11, Vers 41. And sorry to labor the point, Und Entschuldigung, wenn ich hier den Punkt noch weiter an dem Punkt weiterarbeite. but that's because it was our Daniel 11:41. Aber es ist, Asta weil es pentru că unter pentru Daniel noi 11 preoții chiar a fost Daniel 11:41. So we had to understand that as 2014 was coming, it had to impact us as if it was the Sunday law in America. Și trebuie să înțelegem că pe măsură ce se apropia 2014, trebuia să impacteze pe noi atât de puternic ca și cum legea duminicală ar fi sosit în America. Again, sorry, but because it was for us. Pentru că era doar pentru noi, pentru preoți. Okay. So the only other option God could have had, Alte opțiuni Dumnezeu nu ar fi avut. if he's not going to say it's the Sunday law in 2014, Dacă nu ar fi spus că este legea duminicală în 2014, if you're not happy with that, dacă nu sunteți fericiți cu acest lucru, and if he can't say it's the Sunday law but for the priests only, nu poate să spună că este legea duminicală, dar doar pentru preoți, your only other option cealaltă opțiune care ți-a mai rămas is that he says este faptul că el spune in 2014 în 2014 a company is going to manipulate Americans o companie va începe să manipuleze americanii to vote for Trump on Facebook. Ca să voteze pe Trump prin intermediul lui Facebook. And that just doesn't mean anything. Și acest lucru practic nu înseamnă nimica. I mean, a message like that would just fall flat on its face. Adică un mesaj ca acest lucru ar fi căzut imediat cu fața în jos. Those things are just not on our radar in 2012. Aceste lucruri nu erau raza noastră de acțiune în 2012, nu le puteam vedea. As Seventh-day Adventists, we're not meant to vote. Noi ca adventiști de ziua 7-a nu mergem să votăm. People like me weren't even on Facebook. Oameni ca mine nici măcar nu erau pe Facebook, nici nu aveau pe Facebook. And I'm not American. Și eu nu sunt american. So that would have had zero impact for most of the people in the world. Și deci ar fi avut un impact zero pentru restul oamenilor din lume. Plus just the fact that it would have been completely nonsensical. Plus faptul că pentru noi era un lucru care nu avea sens. Because to really add any impact to it, then God would have had to explain, but that's your Sunday law. Pentru că dacă ar fi avut un impact asupra noastră, Dumnezeu trebuia să ne explice că asta este legea duminicală pentru voi. Dar ne întoarcem înapoi la aceeași problemă pe care o aveam că în 2012 nu știam nimic despre fractal, preoți, leviți și netinim. So then, a genuine question. O întrebare simplă. To those who think Parminder got it half wrong. Pentru cei care cred că Parminder a avut jumătate greșit. Is how would you have worded the prediction? Wie hättest du die Vorhersage, cum voi ați welche Worte hättest du benutzt? Predicția? Cum voi putea să faceți predicția? Okay. So I believe there were no mistakes in that message. Eu cred că în mesajul nostru sau în mișcarea noastră în mesajul nostru nu sunt făcute greșeli. And I think that approach is another subtle way. Und ich denke, dass diese cred că o abordare un pic mai subtilă of saying what we did wasn't that bad. Că la ceea ce am făcut nu a fost atât de rău, pentru că testul avea ceva în lipsă în el. So let me just say. Also lasst mich einfach nur sagen. I'm only presenting this because I was asked to. Ich prezint aceste lucruri pentru că mi s-a cerut. But as I was writing my notes, dar în timp ce îmi scriam notițele, I'm thinking that we're 6 months away from the close of our probation. Gândindu-mă că suntem la 6 luni distanță de închiderea timpului de probă a noastră. And you and I know that at the close of probation you have to have all your prophetic sins confessed and repented of. Și toți știm că în acest timp de 6 luni până la închiderea timpului de probă trebuie să avem toate păcatele profetice mărturisite. I don't mean public confession or writing letters or anything. Nu mă refer la o mărturisire publică sau să scriem scrisori. I just mean in your private prayer you say sorry. Vreau doar să spun că în rugăciunile voastre singure să spuneți îmi pare rău and then you don't make any excuses. Și să nu căutăm nicio scuză. Okay. So one last issue that I think is still current. Încă o singură problemă pe care cred că încă este valabilă is that some have wondered if we can. Where shall I write this?
Some have wondered if we can switch the roles of Elder Jeff. Einige haben darüber nachgedacht, ob man die Rolle von Jeff wechseln kann sozusagen. Fratele Jeff. And I understand it's all right to study a topic and investigate. Und ich denke, dass es in Ordnung ist, wenn man ein Thema benutzt und es studiert und raussucht und untersucht. Schwester Tess Sora Tess presented that Obama was symbolized Elder Jeff. Sora Tess a spus că Obama îl simbolizează pe fratele Jeff. Obama ältesten Jeff darstellen kann. And most importantly, that was because Jeff was the true leader. Și asta a fost făcut pentru că Jeff este adevăratul lider. And no one would dispute that Obama was the true leader of America. Și nimeni nu poate să dispute că Obama a fost adevăratul lider al Americii. And then she presented. Und dann präsentiert sie. Iar după aceea sora Tess a prezentat that Edward Snowden, că Edward Snowden equals path of the just. Este egal sau simbolizează cu calea celor drepți. Este era o mișcare care se intitula Calea celor drepți. So Obama rejected the message. Also Obama a respins mesajul. It's all right if you don't understand these details. I'll get to my point. Este nicio problemă dacă nu înțelegeți aceste detalii, dar o să vedeți concluzia. And Jeff rejected the message. Și Jeff la fel a respins mesajul. So there's kind of one, we'll say, bad mark. Also da könnte man so eine schlechte Markierung machen. Nu atât de bună. But Snowden rejected the message. Snowden a respins mesajul. And most importantly, he attacked the true leader. Și ce este mai important este că el a atacat adevăratul lider. And that's the same as path of the just. Și asta s-a întâmplat și cu calea celor drepți. They rejected the message and attacked the true leader. Au respins mesajul și a atacat adevăratul lider pe Jeff. So they get two black marks. They get two. Deci avem două mărci negre, ca să zicem așa. Okay, so in an attempt to investigate this study, tentativa de a investiga acest studiu, some have wondered if they could actually say that Jeff was Snowden and Obama was path of the just. Cineva spunea dacă putem să inversăm, adică Snowden să fie Jeff și Obama să fie calea celor drepți. And that kind of suited some things that they wanted to do. That suited them in some ways. Dacă s-ar fi potrivit în anumite feluri. But of course, if you're going to make Jeff Snowden, dar dacă faci Jeff ca fiind Snowden, and path of the just Obama, și calea celor drepți ca fiind Obama, you're making path of the just the true leader, atunci îl vei face pe calea celor drepți, adevăratul lider. And then you're saying that Jeff must have attacked the true leadership, path of the just. Și atunci trebuie să spui că Jeff ar fi atacat adevăratul lider care ar fi fost calea celor drepți. So actually what you're doing if you go by that model, practic dacă te duci după acest model, ceea ce faci, whether you know it or not, chiar dacă ești conștient sau nu, is you're dethroning your true leader. Practic îl dai jos de pe tron pe adevăratul tău lider. Worse than that, you're saying path of the just were the true leaders. Mai rău de atât, chiar spui că calea celor drepți era adevăratul lider. And Jeff attacked them. Și că Jeff i-ar fi atacat. And obviously we don't believe that. Ceea ce, bineînțeles, nu credem acest lucru. But this is the problem of not understanding this message enough. Dar aceasta este problema și acest lucru, oamenii greșesc dacă nu înțelege acest mesaj destul de bine. If you haven't studied this message properly, dacă nu ați studiat acest mesaj cum trebuie, when you seek to switch things around, când vrei să începi să inversezi lucrurile, you're not going to see the implications behind that. Nu ești în stare să vezi implicațiile care se ascund în spatele acestor lucruri. So I'll just say this was done by friends in defense of Jeff. Acest lucru a fost făcut de prieteni care practic apărau pe Jeff. But again, if you don't know and study the message, you're not going to see the damage that you're doing to him as a symbol. Dar dacă, încă o dată spun că dacă nu studiezi cum trebuie, nu-ți dai seama de răul pe care îl faci, încercând să faci bine. Is it alright if I carry on? I'm a little bit over time. Ist okay, wenn ich hier noch ein bisschen weitermache? Putem să continuăm sau darüber? Da? Okay, I'll just close. If I need to close, dacă trebuie să termin. 10 minutes. Okay, so noch 10 Minuten. We've the purpose of this is to look at our mistakes to correct them.
Motivul Der pentru Zweck von care Ihnen ne-am ist, uitat dass wir asupra unsere greșelilor noastre și să le Fehler corectăm. anschauen And und so sie looking korrigieren. back, Also wenn wir zurückschauen, Așadar, uitându-ne înapoi, as I've said, I think we just need to say sorry properly and stop teaching excuses. wie ich practic bereits schon vorher a gesagt habe, fost wir mai müssen mult uns einfach de a entschuldigen spune und, că am greșit und și să nu mai aufhören, găsim Entschuldigung zu scuze. We failed in 2014. Don't try and excuse that now. Am eșuat în 2014 și haben nu wir einfach încercăm să ne versagt. scuzăm Versucht acum. nicht Don't erst try and zu smooth it over and make excuses and try and change things. Nu Entschuldigung încercăm dafür să zu trecem finden, Dinge zu neobservați și ändern, să schimbăm lucruri. sich Don't zu say the test was a rechtfertigen. bit faulty Sagt nicht, dass Să der nu Test spunem că vielleicht ein bisschen testul a fehlerhaft fost war cu lipsuri or the movement didn't receive time setting until 2018. sau că die mișcarea nu a Bewegung primit Zeitsetzung bis 2018 mesajul cu setare de date până erst în 2018 bekommen 2018. hat. If I steal money from you Wenn ich Dacă Geld fur von bani dir de la stehle tine and I say sorry, but you called me a bad name once, und ich și aș spune îmi sag pare rău, dann, dar Entschuldigung, aber du mai hast mich poreclit mal cândva böse I'm saying genannt. sorry, but you deserved it. Und dann și el ar sag spune ich, îmi pare es rău, tut mir dar ai leid, meritat aber să fur bani de la tine. dir And we all know God geschieht das doesn't recht. accept that kind of apology. Und wir wissen, Știm dass că Gott so Dumnezeu nu ar eine Art accepta von niciodată Entschuldigung nicht o astfel de scuză. Or if I say sorry, but you shouldn't have left it on the entgegennimmt. table. Dar dacă Wenn aș ich fi sage, spus es îmi tut pare mir rău, leid, dar nu aber ar fi hättest du trebuit es să nicht auf den lăsați pe Tisch liegen masă, lassen sollen. Basically, I'm saying sorry, I stole money from you, but it's your fault. Ich sage, es Practic tut aș mir spune, leid, îmi dass pare ich rău von că dir am furat Geld banii de la gestohlen tine, habe, dar aber este eigentlich vina ist es ta. dein We Fehler. know God doesn't accept that kind of Și apology. știm că Wir wissen, Dumnezeu dass la Gott so fel eine nu Art acceptă der astfel de scuze. So before Entschuldigung Raffia, I nicht think we need annimmt. to just say sorry privately, stop making excuses. Deci Ich până denke, la vor Rafia, eu Rafia, cred că ar trebui să persönlich denke ich, vor îngenunchiem, să Rafia ne müssen spunem einfach îmi pare Entschuldigung rău și sagen să und nu mai aufhören, găsim scuze. Looking forward. Entschuldigung zu geben. Și să ne uităm înainte für Not unsere to Taten. repeat these mistakes. și Und, să nu wir müssen nach repetăm vorne aceste schauen und greșeli. nicht I think there is a unseren mistake that we're Fehler repeating wiederholen. right now. Dar eu ich cred denke, că dass wir este o da greșeală pe gerade care o einen repetăm chiar acum. Fehler I said a few wiederholen. times there's many ways to reject a message. Ich habe Am spus gesagt, de dass atâtea es ori da că sunt viele mai Arten multe und feluri de Weisen a gibt, respinge wie man mesajul. eine Some are more Botschaft subtle ablehnt. than others. Unele sunt mai Manche subtile sind decât celelalte. größer als Sometimes die you anderen. can pay a message lip service. Manchmal kann man Câteodată poți să einer dai Botschaft un einfach mesaj nur prin cuvânt. sagen, dass man dann sehr You can klar say, yes, I believe that message fully, und sagen, ja, Poți să ich spui, glaube da, an die cred Botschaft acest vollkommen. mesaj complet. and then hardly study it. Und Și, dann practic, studiert man nu kaum. studiezi sau studiezi prea puțin. And never teach it. Und Și dass man es niciodată auch nu nie predai lehrt. și tu la rândul tău, niciodată nu înveți pe alții. So you asked, Also, ihr habt Voi ați gefragt, întrebat, but my advice aber mein dar Rat sfatul meu is to only study Tess's message, ist nur este die să Botschaft von Tess zu studiați studieren. momentan doar studiile lui Tess. as well as Elder Parminder's, Und so auch die von ältesten Familien. Parminder, because his messages teach you how to interpret Sister Tess's message. pentru Denn că seine mesajele lui Botschaft Parminder lehrt te dich, învață wie cum să man interpretezi Schwester Tess ihre mesajele lui Botschaft Tess. Right now, interpretieren there's kann. only the one other message around. Da În gibt momentul es, acesta momentan nu gibt es există nur alt eine mesaj Botschaft. în jurul acesta, Da. altele mesaje în afară de asta. That's the message of 2021. Und das, Acesta este momentan gibt es noch eine weitere The Botschaft und das message ist of die Botschaft 2021. von Acesta este mesajul 2021. 2021. Before now, we had another message on calendar work. Und Acum zuvor hatten wir am auch avut noch un eine alt Botschaft mesaj über privind, die calendarele. I Kalender. think we've dropped that now. Ich denke, Cred das că am wird lăsat bereits deocamdată nicht deoparte mehr acest vertreten. lucru. In my opinion, we swapped methodology for coincidences. Ich Și, în denke, opinia mea, wir cred că am haben inversat Methode für die metodologia Wahrscheinlichkeit cu coincidențe. ausgetauscht. If you have a solid doctrine, Dass wenn man Dacă ai o eine doctrină solide solidă, Lehre hat, like the 126, wie die de exemplu ca 126, cea de 126, and then you find a coincidence like Elder Jeff's date of birth in midway, und și dann dacă findet man mai einen găsești o Zufall, coincidență, de wie exemplu, ca den nașterea, Mitpunkt ca des ziua de Bruder Jeff da naștere Geburtstag a lui hat, fratele Jeff, care este la mijlocul acestei linii, then you can say that's not a coincidence. dann atunci pot kann man spune sagen, că das nu ist este o kein Zufall. coincidență. But if you have a vacuum and just a coincidence, Dar Und dacă aber ai wenn man ceva wie einen acolo, Staubsauger adică hat nimic, und dann haos și nur și se întâmplă o Zufälle, coincidență, you can't say that's solid methodology for a Bible study. nu poți ansaugt, spune dann că kann man nicht acea sagen, dass coincidență das este eine o bază solide solidă în metodologia Methode ta. ist, die Bibel So zu let me be studieren. candid, Also let lasst me mich be hier blunt, sehr Vreau să fiu deutlich sincer sein, cu oder? voi, because we only have 6 months left. pentru Denn wir că haben nur avem 6 doar Monate 6 noch. luni rămase. If you consider the arrival of Sister Tess's message until November the 9th, Wenn man Dacă iei, die mesajul Botschaft, sorei die Tess, von de când a Schwester Tess sosit până ankam, în bis 9 zum 9. noiembrie, November, if we just say that's about a year, und wenn man care sagt, să das ist zicem că este ungefähr ein un Jahr, an, aproape un an, we've wasted 6 months wenn man diese of that Botschaft time betrachtet, Praktik dann am sieht man, dass wir 6 Monate consumat dieser 6 luni Zeit din acel verschwendet timp haben. sau
am pierdut 6 luni din acel timp studying, investigating and teaching calendar work. Indem wir studiind die și Kalender învățând sau predicând studiert haben cum und funcționează untersucht calendarele. And haben. then a couple of months ago, we say, oh, we're going to drop that. It Und ended dann- up being error or
unreliable. Vor 2 Monaten sagen wir dann, oh, das war falsch, das ist nicht am richtig lăsat und aceste wir hören auf, lucruri es weiter zu deoparte și studieren. să ne dăm seama că nu asta contează acum. We're 6 months to the close of our probation, Wir Mai sind avem 6 6 luni Monate până von la unserem închiderea Ende der timpului de probă a Gnadenzeit noastră. entfernt. and we just failed again. Und wir Și haben tocmai gerade am wieder eșuat din den nou. gleichen Fehler Is gemacht. this showing wisdom? Zeigt das Acest Weisheit? lucru ne arată înțelepciune. The priests are the 144,000. Die Priester sind Preoții sunt cei 144.000. 144.000. In worldly terms, with the elite of the elite. In Cuvinte weltlichen lumești, Art und Weise kann man sie 144.000 die înseamnă Elite der elita Elite elitelor. nennen. And 8 months before the close of our probation, we're teaching error. Und 8 Monate vom Ende der Yeah, because if we Gnadenzeit dropped it, say, lehren if we wir, dropped this calendar work 2 months ago, then it would be lehren 8 wir months. Irrtum. Also wir haben vor 2 Monaten ja diese Kalenderstudium niedergelegt und das wären dann 8 Monate gewesen. Predicam eroare. Alright. Cu 8 luni înainte încă mai predicam aceste lucruri despre calendare sau eroare. So why are we so confident that we're going to pass in 2019? Also warum Atunci, de haben ce wir so suntem viel atât de, Vertrauen, dass wir in 2019 atât de 9. încrezători că trecem November testul din noiembrie 9? gut abschneiden? Because if we're now focusing on 2021, Denn wenn wir Pentru că noi nun acum, dacă ne uns auf das Jahr concentrăm pe data 2021 fokussieren, 2021, it means that we're thinking 2019, it's in the bag. There's no Dann- way we're going to fail. dann Easy. bedeutet das, dass wir Atunci jetzt am crede denken, că dass 2019 2019 wir este atât de sozusagen ușor schon in der încât Tasche nu haben, are cum dass să-l wir eșuăm. da How can durchkommen we werden. fail every test Wie kommt es, putem dass să wir jeden eșuăm fiecare Test test and then verfehlen think the next one, the final one, is going to be easy? und Și dann crezând denken wir, că dass der ultimul, letzte adică din der einfachste 2019, sein va wird? fi ceva ușor. So easy that we don't need to study too much of 2019. Let's look at 2021. Atât So de ușor einfach, dass wir încât nu denken, trebuie wir să müssen studiem prea mult 2019 despre nicht wirklich 2019. Hai să ne studieren. uităm la Wir gucken 2021. einfach 2021 an. The only kind of student Der einzigste Student, Un sigur tip de student that genuinely doesn't need to study before an exam der nicht care wirklich vor einem în Examen general nu studieren trebuie să muss, studieze înainte de examen. is either one that's got A grades on every test so far. ist Sunt doar es acei jemand, studenți der care are Einser nota in 10 jedem Test până soweit acum. hat. Sorry, I said genuinely. But anyway, or Sau in Oder worldly terms, we would call him arrogant. sau în termeni lumești îi numim studenți aroganți care nu învață înainte de examen. The biblical term is foolish, Dar termenul Oder, biblic este neînțelept. der but I biblische think Wort dafür ist arrogant töricht oder is more arrogant. fitting for this. Arrogant, for denke ich, this. ist Dar acesta mehr, For my point, ähm, for the point I'm trying to make. Dar passt mehr concluzia pe care vreau să o trag eu, dieses cred că Wort. neînțelept este cuvântul potrivit. Sister Tess did over 12 hours in Arkansas. Schwester Sora Tess, Tess a avut Schwester Tess studii hat de in peste Arkansas 12 über ore în 12 Stunden Arkansas. lang There was no präsentiert. question time and there was no translation. Da gab es Nu keine a avut loc Fragen-Antwort-Stunden sesiunea de und da gab întrebări es și auch keine răspunsuri și nu a Übersetzung. avut loc nicio traducere. There was 12 presentations. Some of them were slightly over an hour. Und 12 Au fost Präsentationen, 12 einige davon prezentări care waren unele über dintre eine ele chiar Stunde au lang. depășit o oră. I'd say if you added up all the time she spent on 2021, Ich würde Dacă sagen, ar fi die să Zeit, adun tot die timpul care l-a sie petrecut bei 2021 asupra verweilte, acestui subiect 2021 it's probably about 10 minutes. ist vielleicht 10 este Minuten. vorba de 10 minute. So she presents a message for over 12 hours. Also sie Deci, präsentiert die prezintă un Botschaft mesaj für de über aproape 12 12 Stunden ore, de Și- peste 12 ore, She spends 10 minutes on something which isn't our test. und și sie spune ceva tut 10 în Minuten jur de 10 damit minute care verweilen nu este mit testul etwas, was nostru. nicht And unser we Test also, ist. we all say, Und wir Iar sagen noi dann, spunem, wouldn't it be a great idea wäre es nicht nu ar fi o cool, idee bună, now 6 months before the close of our probation 6 acum Monate cu vor 6 unserem luni Ende înainte der de închiderea Gnadenzeit, timpului de probă, to concentrate on this 10 minutes which isn't even our test? dass wir uns să ne auf die 10 concentrăm asupra acestor Minuten 10 minute care konzentrieren, die nici noch nicht măcar mal nu unser este Test testul ist. nostru. So I'm not really understanding the logic. Also ich verstehe diese Sincer, nu Logik înțeleg nicht. logica. For those people that are doing that, Für Pentru diejenigen, die acele dies persoane care tun, fac acest lucru, can we even have, I'd say, can we teach Acts 27? können wir întrebarea este, Apostelgeschichte putem practic să 27 învățăm, lehren. să predăm, să prezentăm fapte 27? Have we even made notes on Fatima? Können wir, Sau am luat haben wir notițe Notizen despre über Fatima? Fatima Could gemacht? we even have a conversation over lunch about the line of Pyrrhus? Können wir Putem avea o eine conversație, un dialog în timpul Konversation prânzului am despre Mittagstisch Pirus, über World Pyrrhus War II, haben? al Über doilea den război Zweiten mondial, Weltkrieg, the Counterfeit Church, Biserica de das contrafacere, Konzil der Kirche, information warfare, război Informationskrieg informațional, 2012 to 2014, 2012 bis the 2014, 10-year cycle, den Ciclul de 10 ani. 10-Jahres-Zyklus, revolution, counter-revolution, Revolution, revoluție și contrarevoluție. Kontrarevolution, 273, Lexington and Concord, 2300, Lexington și Concord. 237, The Seat of the Lexikon Beast. Concord,
The seat of the beast. der Sitz des Tieres. Tronul fiarei. Seat of the beast was 1984 in America. Sitz des Tieres war 1984 in Amerika. The king of the south and his deadly wound. Der König des Südens und seine tödliche Wunde. Who does Antigonus represent today? Wer tut Antigonus heute We have repräsentieren? all in this movement for the vast majority of the time In dieser Bewegung haben wir weitgehend unsere Zeit. we have always said you can't just be a passive listener. Man kann, für die meiste Zeit haben wir gesagt, dass man kein passiver To be Zuhörer wise, you sein have to kann. teach. Wenn du weise sein möchtest, musst du And then we take lehren. the verse out of Daniel 12 to prove that the wise are teachers. Und dann Și am nehmen luat wir den Vers aus acest Daniel verset din 12, um Daniel zu beweisen, 12, dass unde die arată că Weisen cei Lehrer înțelepți sind. predau. And so how many învață. people are teaching this message? Und wie How many people viele are teaching this Menschen message? lehren Câți diese oameni Botschaft? învață în această mișcare acest mesaj? And I don't mean up here like this. Und Și ich nu mă refer meine jetzt hier aici în nicht so față. hier You might just vorne. be sharing things with your wife. Poți Es să kann sein, dass du vielleicht Dinge împărtășești mit deiner lucruri sau să Frau înveți lucruri cu soția ta. teilst. You know, you might just have a conversation over church lunch. Du hast Poți vielleicht să nur ai eine o conversație, Conversation un dialog am în Mittagstisch in der la Gemeinde, biserică la tine. So long as we understand that. solange wir Cred că das s-a verstehen. înțeles unde poți să predai sau unde poți să înveți și pe alții. But what makes us think that suddenly that rule about you have to be a teacher, Dar Aber ce vă face să credeți macht uns că das- dacă vreți să Was fiți bringt uns dazu învățători, zu denken, that dass 6 diese months Regel, before dass the wir close of Lehrer our sein probation, we müssen, can just ignore that. dass cu 6 6 Monate luni vor unserem înainte Ende de der închiderea Lernzeit, dass timpului wir de das probă einfach putem ignora anfangen acest können lucru. zu We don't ignorieren. have to learn this message at that capacity. Și Und nu dass wir trebuie să diese învățăm Botschaft in acest seiner mesaj la Kapazität capacitatea nicht aceasta. lernen The test müssen. is going to be so easy, we might as well concentrate on something which isn't even our test. Dass der Pentru că Test so testul o einfach să fie sein atât de wird, ușor dass încât nu trebuie wir să ne uns noch nicht concentrăm. mal drum I'm not kümmern müssen. disagreeing with the date. Ich tue nicht mit sunt dem în Datum, dezacord ich cu tue das data. Datum I nicht believe ablehnen. Panium is 2021. Ich glaube, Cred Panium că ist Panium este 2021. 2021. We talk about two streams of information, Wir vorbit sprechen despre über două zwei vagoare de Informationsströme. informații. and you would think for the 144,000, Und ich denke, die Credeți că 104 pentru für die cei 144.000 444.000, the wrong stream doesn't have to be error. dann muss der falsche izvorul Strom greșit sau sursa kein greșită Irrtum sein. It doesn't have to be error. Es nu muss trebuie să kein fie Irrtum sein. o greșeală. It just has to be a distraction. Es muss einfach trebuie doar nur să fie eine o Ablenkung neatenție, sein. o distragere. It just has to be irrelevant to us. Es muss Sau, einfach nur să fie irrelevant nu uns, atât de für uns important. sein. So my point is, Deci, Mein lucru pe care punct vreau ist- să-l evidențiez, your test is 2019. Das Testul dein dumneavoastră este Test 2019. 2019 ist. 2021 is someone else's test. 2021 este 2021 testul ist jemand altcuiva. anders If sein you don't Test. study this message and pass 2019, Und wenn du Dacă nu dieses studiezi acest Botschaft mesaj nicht și să studierst treci de und 2019 2019, you won't vorbeigeht, even be there in 2021. dann Nici wirst nu o du să fii acolo în 2020 nicht 2021. dabei sein. You'll be here physically, Du wirst O să hier fii aici fizic, but you won't körperlich be in the anwesend right sein, group. dar du nu o wirst să nicht in der faci, richtigen nu o să Gruppe faci sein. parte din grupul corect. Another principle we have taught all of our lives Ein Un alt principiu pe weiteres care l-am Prinzip, învățat was wir unser în ganzes viața Leben noastră, lang is that we lehren, need present truth. dass wir este gegenwärtige acela că nouă ne Wahrheit trebuie brauchen. adevărul prezent. We've preached this to the Adventists for years, decades. Am spus Wir aceasta haben adventiților dies de für zeci de ani. Jahrzehnte den That you guys are Adventisten studying gelehrt, all those old truths, dass ihr diese Voi ganzen alten studiați acele Wahrheiten adevăruri lehrt. vechi, but we're studying new light Aber dar wir noi studieren studiem neues acea Licht, nouă lumină, because that's what's relevant to us now. pentru denn că aceasta este das, important was pentru noi relevant für acum. uns So heute why 6 ist. months before the close of our probation Also Atunci de ce warum cu 6 6 Monate vor luni unserem Ende der înainte de Gnadenzeit închiderea timpului de probă, have we forgotten that rule haben am wir diese uitat această Regel regulă. and vergessen we've decided to study something that's not relevant to us now? și und să haben, hotărâm să studiem ceva entscheiden care uns, nu dass este wir jetzt important etwas pentru noi studieren, acum. was nicht relevant für 2021 uns is not ist. present truth. Iar 2021 2021 nu ist este nicht adevărul gegenwärtige prezent. Wahrheit. So I'm going to close with an example. Ich werde mit einem Așa că Beispiel o să schließen. termin cu un exemplu. It's a parable. Es ist ein Este o Gleichnis. parabolă. If I use some nice parable about I'm taking my driving test next week, Wenn ich Dacă ein aș Gleichnis folosi o benutze über, parabolă dass ich drăguță, nächste de Woche exemplu, meinen o să-mi Führerschein machen iau würde, carnetul de conducere săptămâna viitoare, so why am I concentrating on my on someone else's pilot's test? warum atunci würde de ich ce mich dann și mă concentrez pe auf testul jemand altui anderes seine pilot, Prüfung Or konzentrieren, I'm die über taking my Piloten high geht? school exam next week, Oder wenn ich sau nächste Woche mein mă duc la examenul Highschool-Examen meu haben So würde, de admitere la liceu, so why am I concentrating on someone else's degree? warum atunci würde de ich ce m-aș mich um concentra jemand anderes la seines licența Abschluss sau kümmern? altcuiva sau la examenul altcuiva? Then you're going to get the message Wenn ihr die Atunci Botschaft o să bekommt primești mesajul and then just
go home and think that fitted really well. That was a neat parable. Și Und te ihr dann duci nach Hause geht und acasă sagt, și oh, spui, das bă, hat ganz a gut decurs gepasst, bine. das ist ein nettes So Gleichnis. I'm going to use a life and death example Dann Și benutze deci ich o să ein Leben- folosesc und un exemplu Tod-Beispiel de viață și de moarte. and pray that Ellen White's words will be fulfilled. und ich Și bete, mă rog dass ca White cuvintele lui Ellen White să se împlinească. That Worte this erfüllt parable will be sind, deeply impressed upon your hearts. dass Că această dieses parabolă o să Gleichnis aibă un fest in euer Herz impact, eingeprägt wird. o influență puternică în inimile voastre. So I want you to imagine that you were taken hostage by Islamist terrorists. Și aș vrea să vă imaginați că veți fi luați ostatici de către islamici, teroriști islamici. And you say to them, it's okay, I'm a Muslim too, you can let me go. Und ihr sagt, Și okay, tu ist das poți să okay, spui, ist okay, ich bin auch este ein ok, Muslim. sunt și eu musulman, poți să-mi dai drumul. And they say, okay, well, we're going to have to give you a test. Und dann El o să sagen sie, spună, okay, ok, dar dann o să müssen te wir pun dich la un aber test. prüfen. We'll test you on the Quran. Wir tun dich O să testez auf den asupra Coranului. Koran hin Here's a prüfen. Quran. Hier ist der Ai Koran. Coranul în față, You've got 14 months to understand the first 10 chapters. Und ai man hat 14 luni 14 să înțelegi Monate primele die 10 ersten 10 capitole. Kapitel zu Otherwise, we're lernen. going to saw your head off Oder Altfel îți vom tăia ansonsten capul werden and wir send the deinen footage to your Kopf family. Și îți vom trimite poza dich familiei köpfen tale. und So werden dies you deiner spend some of Familie your senden. time studying the 10 chapters, Deci o Denkst să du, du petreci würdest einige ceva Zeit timp studiind aceste 10 gebrauchen, capitole. um die but you Kapitel zu focus lernen? on your engineering degree books Oder Dar würdest tu du auf te deine Ingenieurbücher dich concentrezi konzentrieren? mai mult pe designul university books, Also Te deine concentrezi mai mult pe Universitätsbücher, diplome würdest sau du dich pe darauf konzentrieren? studiul tău pentru facultate, because you know, once these Islamist terrorists let you go, Denn pentru wenn că diese spui că acest islamistischen terorist Terroristen dich gehen islamist lassen nu würden, face, in university. pur și simplu trebuie să-ți termini facultatea. So I'm just going to leave it at that. That's also dann werde ich absurd. es einfach Și nu mă mai interesează, lassen. este ceva absurd. The last lesson that we've forgotten die letzte Ultima Lektion, lecție die pe wir care noi am vergessen uitat-o haben, is how Elder Jeff teaches the parable of the burning house. ist este das cum Gleichnis, fratele wie Jeff oder Jeff das învață Gleichnis despre vom parabola casei care arde. brennenden He's taught Haus this several times since lehrt. 2014. Seit A spus-o de 2014 câteva hat er ori es începând wiederholt. din 2014. I might add for him gelehrt. it's not a parable because his house really did burn down. Und für Și ihn ist es nicht nur ein atât cât Gleichnis, pentru denn el für nu ihn este o sein parabolă Haus că ist wirklich casa lui chiar a abgebrannt. ars. He says if you're in a burning house, you don't run down the street telling all the other houses to get out, to run to safety. Sagt nicht, dass Dacă wenn vezi das o Haus casă brennt, care dass du arde, die nu te ganze duci pe... Straße hindurch runterläufst und Dacă schaust, casa ta dass du allen arde, nu te Nachbarn duci pe sagst, stradă geht- să-i kommt aus anunți pe euren Häusern raus, ceilalți să es iasă brennt. afară. You tell the people in the house Es, to get out of the house. sondern du Îi sagst den spui Leuten, die persoanelor sich im din Haus casa ta befinden, care dass arde sie să iasă rausgehen afară sollen. din casă. Then you go to your neighbors. Und Și dann după geht man aceea zu te duci seinen la Nachbarn. vecini. In other words, you concentrate on the thing which is burning down the fastest. Also mit Cu alte anderen cuvinte, te Worten, du concentrezi konzentrierst dich la auf lucrurile das, care was ard mai als repede. erstes runterbrennt. And the thing that's burning the fastest for us is 2019, not 2021. Und Iar was für lucrurile uns care als ard mai repede erstes pentru noi abbrennt, ist sunt cele 2019, nicht care se apropie în 2021. 2019 și nu 2021. So we've wasted the first half of this probationary time on calendar work in 2021. Also die pierdut erste această- Hälfte acest dieser jumătate de Zeit timp haben wir auf cu studiul Kalenderwerk, calendarilor. Kalender Please let's und not waste the last 6 months. 2021 Vă rog să verschwendet. nu Lasst uns pierdem nicht noch die cealaltă letzten 6 jumătate Monate de timp. verschwenden. Haideți Lasst să ne uns rugăm. beten. Our Father which art in heaven, Himmlischer Tatăl nostru Vater, care der du ești în bist im ceruri, Himmel, we pray that you'll please cut these truths to our hearts, wir te bitten dich, rugăm dass, ca dass să diese pui aceste Wahrheiten aceste unser adevăruri în Herz inimile noastre durchdringen and that everyone here will leave und dass, și wenn ca ein toți jeder cei care sunt hier aici să plece, geht, a different person than they entered. dass sie eine andere să se Person sind, transforme și să wie als plece sie într-o gekommen altă sind. persoană de cum a intrat. These things we ask and pray in Jesus' name. Diese Aceste Dinge lucruri beten te wir rugăm și und îți mulțumim în numele lui fragen Iisus. von dir Amen. in Jesu Amen. Namen. Amen.